গ্রাক সাল হর কিরমা সিনজাকে খাमै থাবলা জাখা মরা ছর হাতিনি অসমতায় পেন্ডেল খবই হাতিনি খুমগুরি ফালনক কক্তমা মাংখেন পার্টি মুথায় থাঙ্গু সগৈকা কমলপুর ফায়ার সার্ভিস না আদং রক ফেরাংনি জাতি মুসুং থানি শর্ট সার্কিट नांगमानि बागैन बासाखाना पुइला हरजलाय हनै आमजानि लुगरंनि खागामुं फियाबा पार्टी मुंनो तै चाइतगै नाइतुक मुंगो अंखरजाक पुलिस पार्टी मुं ग्राक साल हरदिपर कमलपुर थानानि मरा छरा आमजायो ग्राक साल हरदिपर कमलपुर मरा छरा हातिनि किरमा सिनजाके असमताय पेन्डेल न खबै हातिनि खुंगुरि फालनो खामानि पार्टी मुंगो वानामाते कमांगमावो पूजा कमिटिनि आदंरंग खबै हातिनि जत बानिया ख्लायने रक असमताय पेन्डेल हर नांगमानि कक्तमा मांखेन पार्टी मुंथाया थांगै सगैका कमलपुर फायार सार्भिस ना आदं रक फेरांनि जाति मुसुं थानि शर्ट सार्किट नांगमानि बागैन बासाखाना पुइला हरजलाय हनै आमजानि लुगरंनि खागामुं फियाबा पार्टी मुंनो तै चाइतगै नाइतुक मुंगो अंखरजा कल्याणपुर थानानि पुलिस कक्तमाव साइमान जाखा ग्राक साल हरदिपर फेरां जाति मुसुं थानि शर्ट सार्किट नांगमानि बाय कमलपुर मरा छरा हातिनि असमताय पेन्डेल हर नांगमानि पार्टी मुं असमताय पेन्डेल हर नांगमानि कक्तमा मांखेन पार्टी मुंथाया थांगै सगैका कमलपुर फायार सार्भिस ना आदं रक फियाबा फायार सार्भिस ना आदं रक फाइ सकपाया सिनि सुगांनो काइसानि यागल काइसा खामै थाबला जाखा असमताय पेन्डेल गानानि खुंगुरि फालनक स्राबसानि बिसिङनो असमताय नायनानि फाइनाय लुकुरकनि बिसिङो नुगजाखावफ्ला काफ्ला बर'नि पुइला बाचाका हरजलाय आबनतै कमांगमाव हातिनि बानिया ख्लायने रक फियाबा फेरांनि जाति मुसुं थानि शर्ट सार्किट नांगमानि बागैन बाचाखाना पुइला हरजलाय हनै आमजानि लुकुरंनि खागामुं আইসি দেখলাম আয়া তো দেখি পুরো ফুটে গেছে নাই করে কিছু আসলো মজা আসলো চিনি আসলো তেল তেল আসলো চিজ আসলো দু তিনটা পড়াই তোরা একটা সব কিছু বুঝছে কটার সময় তো করো না ওইসব প্রায় ধরেন না আর এটা 3টার সময় আইসি আইলো দেখি কিছু নাই সব কিছু বুঝেছে ক্ষতির পরিমাণ ধরেন না 3-3.5 লাখ টাকার মতো খালি পূজার মাল আনছি টান্ডা টুন্ডা আনছি ফার্স্ট ফ্রাইড আনছি দুধ করছে সব কিছু কি এর দোকান আছে চায়ের মিষ্টির দোকান আচ্ছা कक्तमा मांखेन आमजाय थांगै सगैका कमलपुर बोखाक्सटेनि एसडिपिओ सब्यसची देबनाथनि तैदिर मुंबाय कमलपुर थानानि पुलिस पार्टी मुंनो तै चाइतगै नाइतुक मुंगो अंखरजाक ताबु कल्याणपुर थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।